I was informed that after lunch, you need to keep it short. Amen. I'm excited for you guys. I really am. And being together and sharing, it's really exciting to me what God's going to do with you. Estoy ansioso y gozoso de lo que van a hacer, entrando en este proceso de vivir la iglesia, en ver lo que Dios puede hacer entre ustedes a medida que vayan formándose como una sola iglesia. Am I cracking? Something's happening. Don't know? We're good? It's popping, but I wouldn't worry about it. Okay. Probably good, but it didn't work for me. Let's see if that works. Turn that on mute. ¿Me escuchan? Ya. This morning, in the Bible, in the sermon this morning, we talked about the love of God. And how God's love needs to be the example of what we do for one another, especially in the process of coming together. Esta mañana hablamos del amor de Dios y que el modelo del amor de Dios debe ser lo que nosotros buscamos tener entre nosotros a medida que buscamos unir las dos iglesias. Y así que esta tarde vamos a hablar del servicio, del servir. ¿Y cuál es el modelo de servicio que nosotros debemos tener para poder unificar la iglesia? This evening we're going to talk about, or this afternoon we're going to talk about service and how we can serve one another in a way that will bring about the unification of the body. There are certain phrases that we've heard many, many times. See if you know where these are, where these come from. One small step for man, giant leap for mankind. Apollo mission. Apollo mission going to the moon. Hay algunas frases que nosotros usamos muchas veces. Y ven a ver si pueden entender de dónde vienen estos. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Cuando fueron a la luna. La frase de, tengo un sueño. I have a dream. Martin Luther King Jr. Loose lips sink ships. Or, boca cerrada no entran moscas. Those are two phrases. One in English about talking carelessly, and the other is boca no entran moscas is about keep your mouth shut. May the force be with you. Que la fuerza esté contigo. There are phrases that we hear constantly. But I think one of the most powerful phrases that we hear, or that we've heard, is this one. The Son of Man did not come to be served, but to serve. Hay muchas frases que escuchamos siempre, y son frases que reconocemos. Pero una de las que más me impacta a mí, y una que más debe impactar a nosotros, es esta. El Hijo del Hombre no viene para servir, sino para no viene para ser servido, sino para servir. So when we look at this idea of what we are to do and who we are to be about, it's about learning to bring that characteristic into our lives as Christians. Así que cuando miramos y pensamos que en los momentos de cómo debemos ser como iglesia, debemos traer eso a la mente, a eso a nuestra voluntad, ser como Cristo. Pero esta frase, que cuando Cristo lo dice, tiene un contexto. Y el contexto es que Juan y Jacob, y la mamá de Juan y Jacob, vienen a conversar con Jesús y ellos quieren saber quién va a estar a la mano derecha y a la mano izquierda de Jesús. So when we see this context of this phrase that Jesus says, it's in the context where James and John and their mother are coming to find out who's going to sit at the right hand and who's going to sit at the left hand of Jesus. And they have this interaction. And in this interaction, Jesus says to them, one, can you do what you're asking? Or do you know what you're asking? En esta interacción, lo primero que Jesús le dice, ¿saben lo que me preguntan? ¿Saben lo que piden? Y ellos dicen que sí, y podemos hacerlo. Y en ese proceso Jesús dice, sí, los van a maltratar, los van a ir, pero ¿de quién le toca eso? Eso solo Dios lo sabe. And so they know that they can agree that they
take that place or follow Jesus, but Jesus is unable to give them that because that's God's choice to who sits at the right hand or the left hand. But in that, he's seeing that the selfishness of the apostles at that time. Así que lo que estamos viendo es que le vemos la autocentralismo, autocentrados o esta idea de enfocados en sí mismos de los apóstoles. Y en esa frase o en ese momento, cuando ellos están luchando, no solo los dos, pero los otros 10 están preocupados de quién va a ser el primero. We see in that process that not just the 2, but also the other 10, who's going to be first? Who's going to be first in the kingdom? And that's when Jesus brings in this idea and says, I did not come to be served, but to serve. The characteristic of what God's calling him to be is servant. Y lo que vemos en la vida de ellos en este momento es que Jesús, en toda esa lucha de quién va a ser el primero, Jesús les dice, les llama a ser servidores y no ser servidos. El problema es que nosotros vivimos en un mundo en la cual el egocentrismo nos lleva a concentrarnos en nuestros deseos. We live in a world that constantly is about us being first in that. We look at things like individualism in our society. Our society is all about me and what I can do. Nuestra sociedad está llena de individualismo, de lo que yo quiero, lo que yo necesito, sin preocuparse de los demás. Nuestro sistema económico habla del proceso en el cual yo le puedo ganar al otro en esa competencia. Even our economic system is about me beating the other people out because I'm more important. There's a show that I used to watch. It's called Texas Metal. It's about customizing cars. And he says in this show, he says, people come here for what they want, not what they need. Hay una serie en la tele que yo antes veía, se llama Texas Metal. Y en la frase que él decía es que la gente viene a mi taller por lo que quieren, no lo que necesitan. Social media is full of self-interest. Las redes sociales están llenas de este enfoque central, el egoísmo. Tanto que hay en el iPhone 16, en el 17 también, hay una función en la cual muestran en el comercial, hay un hombre que está tomando una foto. Y en la foto se da cuenta que su amigo está en el fondo. Y él con un botón saca la vida. There's an iPhone 16 commercial that talks about how there's a guy taking a picture, and when he finds out he takes the picture, he sees that his friend is in the background. And with just a push of a button, he takes his friend out of the picture. Tenemos una falta de empatía entre unos y otros. We have a lack of empathy for one another. Even a decline in traditional values of respecting age and respecting one another have decreased in our culture. Hasta hemos visto que la pérdida de esas costumbres tradicionales del respeto para la edad y el respeto para unos a otros y el honor al prójimo ya no existen en la cultura. Entonces, ¿qué cultura o qué punto más importante ahora de ver lo que dice Jesús? Que Jesús vino no a ser servido, sino para servir. So what better cultural moment to understand that Jesus came not to be served, but to serve. And so we're going to go to John chapter 13 today. And I'm going to show you an example of Jesus' service that will help us understand how we are going to have to learn to serve our neighbors and how to serve our co-workers. Vamos a estar en Juan capítulo 13 y nos vamos a ver un ejemplo de qué hace Jesús para que nosotros aprendamos en nuestras vidas qué tenemos que hacer nosotros para servir al prójimo como Jesús sirvió a los suyos. Así que la historia empieza en Juan capítulo 13. Y justo antes de donde empieza nuestra historia, vemos que Jesús está llegando a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, el pueblo está alabando y clamando y gozoso de que Él viene. So in John chapter 13, we have right before John 13, the story we're going to look at,
we have Jesus coming into Jerusalem and how the people are excited and they're celebrating and they're praising God for Hosanna, the King is arrived. And they're all wonderful that Jesus is going to be such a great person in the kingdom. Miren cómo Jesús va a ser este gran personaje en el reino. Y en ese proceso que están gritando, Hosanna, Hosanna, llega el rey, o el hijo del rey David. Y después vemos que de ahí van a este momento de gozo y de gloria. Y se encuentran después en capítulo 13 en una sala pequeña donde van a celebrar la última cena. And so we see the scene comes from their celebration of who God is until they find themselves in this small room and where they're going to celebrate the Last Supper. And in this moment, I can just see and imagine this tension between Jesus and the disciples. En este momento uno puede sentir y notar la tensión que existe entre Jesús y sus discípulos. Sus discípulos, me imagino que están pensando, wow, ¿viste qué tan grande es Jesús? ¿Viste qué tan grande es? Él va a ser el rey, Él va a ser el Mesías. Es wow. Y él cuando nos llamó a buscar el lugar, están todos fascinados de lo que Jesús ha hecho. When you first see them, I can imagine things like, wow, wasn't that great? Wasn't that great how Jesus came into the city and they're all excited and they're all glorious and how wonderful it was when we found this place and it was all ready for us? What a wonderful thing. But Jesus is thinking, it's my time to die. It's my time to go to the cross. It's my time to suffer. This is really going to hurt. And so when he's starting to think about himself, we see what unfolds in chapter 13. Me imagino que Jesús en ese momento en contraste con los discípulos, ellos celebrando, pero él pensando en el dolor, él pensando en el sufrimiento, él pensando en lo que venía hacia su vida en las próximas horas y días. Y uno ve ese contraste. Y en ese contraste encontramos el mensaje de la vida de Jesús. So we see in this story, how do we truly become servants? Vemos en esta historia cómo realmente llegamos a ser servidores. La primera cosa que vemos es que la fuente de nuestro servicio es de Dios. The first thing we see that our service and who we are as servant people is sourced in God. He is the source of that. Look at John chapter 13, verses 1 through 4. It says, fue justo antes de la fiesta de Pascua. Jesús supo que había llegado la hora de dejar este mundo e ir con su Padre. Habiendo amado a los suyos, estaba en el mundo, los amó hasta el fin. La cena estaba en curso y el diablo ya había procurado a Judas, hijo de Simón Iscariote, a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y él había venido de Dios y iba a regresar a Dios. Así que se levantó de la comida. We see that in that process, the text is saying that Jesus knew where he was coming from, knew what had happened. He even knew that Judas was going to betray him. And at that moment, when he understood he came from the Lord, where he was going back, what he was going to do, it says he got up from the table and wrapped the cloth around him and began to serve. Understanding who God is and what God has done in his life and what God is going to do in his life gave him the ability to serve. Nosotros vemos que el hecho de que Jesús quién era, dónde venía y dónde iba, y lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios iba a hacer en su vida, le da la habilidad y la posibilidad de levantarse y servir a sus discípulos. Así que vemos en el momento, si nosotros entendemos quiénes somos, si nosotros entendemos qué Dios ha hecho por nosotros, somos capaces de servir a los demás. So if we understand
that who God is and what He's done for us gives us the ability to serve others the way they need to be served. I believe that Jesus was only able to serve His disciples in this role because He knew who God had made Him to be. Yo creo que Jesús solo fue capaz de servirles a ellos porque Él sabía que Dios había hecho en su vida. So when we look at serving one another, when we look at this process, and we understand that as we move towards the united church, our service of the others in the church and our service to the community will be limited if we don't understand how God served us. So we have to figure out our source of our service. Lo que vemos es que si nosotros en unificar la iglesia podemos ver que nuestro servicio al prójimo, nuestro servicio al hermano, nuestro servicio a la comunidad, en este proceso de ser uno, tenemos que entender y saber que Jesús, o lo que Jesús y Dios hicieron por nosotros, y eso nos da el beneficio o la bendición de poder servir a los demás. El primer ejemplo que tenemos del servicio de Dios es que cuando estamos concentrados en yo, es tristeza. Pero cuando nos concentramos en los demás, es gozo y bienestar. So the first thing we learn about service being sourced from God is that when we're thinking about me and my suffering and difficulty, it's not pleasant. But when we learn and turn to focus on others, we are able to serve others the way God served us. So we look at our humility, or we look at our service, and it has to be sourced in who God is and what He's done for us. A medida que miramos nuestro servicio, tenemos que entender y saber que nuestro servicio se encuentra su fuente en Dios. La segunda cosa que vemos es que cuando miramos el servicio de Jesús como ejemplo, es que el servicio de Jesús Jesús hace lo inesperado. As we see, the second thing that Jesus does in His service example is He does the unexpected. As they're going through this meal, we see that Jesus gets up and He wraps the towel around and He begins to wash their feet. Last year, Tay and I went hiking in Big Bend. And it was dry and dusty. We had socks and shoes on. And when we took our socks and shoes off, our feet were nasty. How do you think the disciples' feet were walking in sandals? El año pasado fuimos con Tamara a acampar y hacer trekking en Big Bend National Park. Y nosotros teníamos zapatos puestos y calcetines. Llegando después de eso los sacamos y los pies estaban sucios, hediondos. ¿Te imaginas cómo eran los de los discípulos después de caminar tanto? Pero Jesús en su momento, Él decide lavarle los pies a los discípulos. El trabajo más malo, más asqueroso que existe. So Jesus, but in that nasty dirtiness of their feet, He chooses to get up and wash their feet. He chooses to wash their feet and understand that it's not about their feet, it's about what He can do for them. Se encuentra, no se encuentra de sus pies, pero habla de quién es Él para ellos. Así que cuando nosotros entramos en este proceso de ver qué Dios puede hacer con nosotros, tenemos que nosotros decidir hacer lo inesperado para los demás, no lo que me da más cómodo a mí. So when we look at this unification and process of being one church, we have to learn to serve thinking about what they need and do what's unexpected in their mind and not what is expected in that process. So service, like Jesus, is doing the unexpected, not what's expected. El servicio como Jesús no es hacer lo que la expectativa de ti, sino hacer lo inesperado. La tercera cosa que vemos en la vida de Jesús, en este ejemplo, si bajamos al versículo 8, vamos a ver una interacción entre Pedro y Jesús. ¿Cuánto tiempo piensas que Pedro esperó
en este proceso, tal vez vio a Tomás y a Mateo, y me imagino que Pedro en ese proceso, si fuera como yo, está esperando, ok, según en algún momento uno va a empezar a levantarse y hacerlo, y Jesús no va a tener que hacerlo. How long did Jesus have, or did Peter wait as he watched Jesus go around? I can just imagine Peter thinking, well, okay, he did John, and he did Thomas. Maybe Matthew will get up after he's done and finish out. So he had this expectation of what others should have done, but not what he should have done. But we get all the way around to Peter, and in the moment he gets around to Peter, he gets to Peter, and Peter says, no, you're not going to wash my feet. What he's really saying to Jesus is, I know better than you do. When he gets to Peter, cuando él llega a Pedro, y Pedro tiene esta interacción con Jesús, y llega el momento y él le dice a Jesús, Jesús, tú no me vas a lavar los pies. Básicamente le dice a Jesús que Pedro sabe más que Jesús. Y Jesús sabe que si no le lava los pies, no tiene ninguna parte con él. Y ahí Pedro después dice, bueno, entonces lávame completo. Y Jesús dice, no es que lavarse completo, solo los pies. So we see the interaction when Peter then is challenged by Jesus, if I don't wash your feet, you have no part with me. He says, well, wash my entire body. And Jesus says, no, that's not what's needed. Needed is just your feet. So we see that when we get to be about serving others, it's about what needs to take place, not what is expected in the situation or what they want. Así que cuando empezamos a ver el proceso de servicio como la de Jesús, es llegar a hacer lo que es necesario, no la expectativa de uno o lo que se espera de uno. El servicio de Jesús nos indica a nosotros que nosotros tenemos que estar buscando las necesidades de los demás para cumplirlos con nuestro servicio. The example of Jesus is that we need to be looking for the needs of others, and we need to search and with our service fulfill the needs of others, not what is expected. Because it's about their needs, not my wants. And the fourth thing we see, that's one I think is the hardest for us, is if we look all the way down in verse 10 and verse 11 and 12, we see that he washed everyone's feet. Si vemos la historia en versículos 10, 11 y 12, vemos que Jesús le lavó los pies a todos los discípulos. ¿Quién estaba con los 12? Judas, el que los iba a traicionar, el que los iba a maltratar, el que los iba a entregar a los fariseos, los maestros de la ley. Who was with the 12? Judas was with the 12. Judas was part of the group that he washed their feet, and he was one of the 12. So we see that the fourth aspect of Jesus' service is that it makes no discrimination towards who it serves. El cuarto punto es que el servicio de Jesús no discrimina a quien servir. Muchas veces nosotros nos encontramos en que sí, si la gente me cae bien, como se dice en chileno, me cae bien, me gusta, si mi problema les lavo los pies. Si no me caen bien, no, yo puedo encontrar otra cosa que hacer. Sometimes we see that if a person I really like, and they need washing, and they need help, I'm all in. But if it's somebody I don't like, maybe not so much. Think about it. Will you wash the feet of those who are going to mistreat you, who don't look like you, who don't think the same way you do, and who don't honor and respect you the same way? ¿Vas a lavarle los pies a los que piensan diferente? ¿Se ven diferente? ¿Hacen cosas diferentes? Porque nuestra habilidad de servir como Jesús es tomar el servicio sin discriminar a quien servimos. Puede ser que estamos sirviendo a gente que nos va a hacer daño. We need to think about it, because when we talk about true service, we talk about Christ's service, we need to not make a distinction about who we serve. Because Jesus served Judas, how
can we not serve one another in that process? So we need a service for one another and towards each other that basically does not discriminate. I like this person, I don't like this person. This person's my friend, they're not my friend. This person I like and this person I don't like. But he serves everyone the same. Jesús sirve a todos por igual. And the fifth thing we see, y el quinto punto es que el servicio que Jesús hizo por nosotros es la muestra de quien Dios y Jesús son. The final point is that the service Jesus did for us, or for his disciples, is the example that of who God is in his life. So as we move forward in the process of becoming one and serving one another, our service of one another needs to stand as the example of God and Jesus. Nuestro servicio tiene que ser el ejemplo de Dios y Jesús. Si en lo que nosotros hacemos por uno por otro no se ve Dios, no estamos sirviendo como Jesús sirvió. If our actions towards one another does not show Jesus and God, we're not serving each other the way God wants us to serve. So as we move forward, true service finds its source in God. It engages in the unexpected. It responds to the need. It does not discriminate from one another. And it lifts up Christ as our master. Así que nuestro servicio de Jesús, que nosotros debemos hacer, un servicio verdadero, toma su fuente en Dios, practica o hace lo inesperado, mira las necesidades del pueblo, valida y no discrimina a los demás, y lleva una muestra constante de quién es Jesús para nosotros. Si nosotros podemos vivir así, podemos llegar a ser una sola iglesia, y una iglesia que es activa en el reino. Si nosotros, if we can get that where, we can get to that place, we can be the church God calls us to be, if our service is a reflection of Jesus. Amen. So I close with this. The Son of Man did not come to be served, but to serve. And he gave his life a ransom for many. Termino con esto. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate para muchos. Seamos como Jesús. Let's be like Jesus. The first way we do that is becoming his children. The second way we do that is relying on one another. If you need to respond